Guys, another fishing adventure guys. Next ko lang po sa inyo guys yung fishing rod na na-order natin guys sa TikTok. Galing sa Love Fishing XP guys. Medium light, 2.1 meters. Ito guys, oh, napaka-flexible nyo guys. Tara, fishing na tayo. Lager. Natay, balik mo. Gatira kang dakula, Jer. Magayon na ng view. Wala akong balaan, tira. Yeah. So solid. Yes. Yes. Thank you, Lord. Oh God. Kulaong baga. Yes. Solid. Yes, sir. Yes, sir. Oh, guys. Ito guys, oh. Fish on guys. Lupit ng ano natin guys, rad. Solid. Yeah. Fish on. Okay. Gusto mo din ng ganitong ride guys, mag-order ka na sa ating shop. Love Fishing XD guys. Sa baba lang ng ating video. Okay. Solid. Kulaong Ano baga. Jer? Kulaon. Yeah. Ano? Tawa na ini. Pero pa. Adali sudah kulaon. Hindi na ang gwapon si Injo. Oh. Tanaw. Fish on guys. Okay, another fish on. Nakula na. Ay, nasulagan ta. Hindi ka. Dahon, awot na. Bigyan mo. Wait. Yay. Oh my God. Another. Wala na. Okay. Okay, kaya. Fish on. Wala. Fish on. Yun guys. Yung tilapia sa amin guys, oh. Malalaki guys. Guys, oh. Chirin manjir. Linaw na. Tabi.